खाए देखिए छड़ी चपा छड़ी खाया ना ए सब के हां सब काढी के भाई जिम जान क्या रे केबे जाय छी सेतन टाइम पास में जाइथिले देखो फाइनली हेडकट हे गला बाय बाय सी यू नेक्स्ट हेडकट हेडकट हम फाइनली कोन थिले ए गुटुडो छेडा अछि तांकर भारती हां हां आ तमरो केबे हेले हमरो थान थान गछ छै ना पूरा रेड है छी हां गोटे 2 सप्ताह नहीं है ना सप्ताह है 2 सप्ताह पोरा गई जो वर्षा ही नहीं हां माने हम कभी सरिया स्टार्टिंग हे गेले हां माने स्टेप लागिथबा ना गोटे सल्ला पर गोटे हेला वाला ले वर्षा जो मन सेटिंग हेला नहीं हां हां देखले नहीं ना दिन पर हां तुमरो गुडा है ना हमर ए जागा हमर सब अच्छी हल्लेडा ना ये अच्छी आउरे 20 दिन 25 दिन वाली स्टार्ट हो ना सेना स्टार्ट भी चलियो हां हां पत्र गोडे लेट ए गोटे दिन लागि छी ना एटा जल्दी हो एटा लेट हो मिसेक लगे दे छले तली वर्षा दिन लगाडे तो हां हां चारा मन रोड मरि जाउची हां हां आ नतले खाई बेटा रखे भी लगा जाउची टिके बे आ अल्प बे हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो अबे मु आछि भाईना करो बगीचा रे तो फूल कई पे आछि देखिबा जेंति करिछंती आ एटा हला एटा की कवि बंदा कवि कहलो पूरा पत्र कवि नहीं के एटा पत्र कवि आ एपटे अछि फूल कवि तो मिक्स ही जाय छी जणा पड़ने किछि पत्र भी भेला से पढ़लन पड़े काला वाला तो देखो गाय जाक रखी न जा ना आगे रखा हितला जे एबा और रखनु ना गायले गां कुआडे गले हां की असुविधा हो तांको घास पाला जा हाय हाय मात्र ए टाइम रे खाइबा मिल जिबे रखिले गाय पत्र जाक भलो है ना जाको गोटे रखी देले भी भलो है ना गाय गोर रखिले सिंधी तो भलो तापर गाय गोर रखियो ना माने घर भी भलो माने जते बड़ ग्रह आसिले भी सीता ऊपर नै जो ये कोन करे हम अधिक घर थिले रखिले संता दी घर अछु हां हां तापर दी घर भी तांगे हम दो घर तांगे तांकर ऊपर भोजी भोजी तांगे जाय पड़छ हम जाय पड़छ मिसी पड़ो जो पड़ला गाय देखिए के रह तो हां की कभी कलटा फल को कहबा हां 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 एडे अछि गंटी कभी देखो देखो चला ओड खाई देबा ना बढ़िया लागियो कंचारे कंचाटा बढ़िया लागियो खाई तो कंचाटा खाया कहते केबे खानी है ना मो नहीं बढ़िया लागियो खाई खाया लोग फूल को कंचारे खाया ना हां तो कहते भाना के फूल कभी भी कंचाटा खा दे देखो देखो अच्छे फूल कोबी सॉरी पत्र कोबी मस्त देखा जाउछ आउ सेपटे भी लगाई तो सेपटे हेनी खाली एटा हेछि आउ एपटे हेछि खाए देखिए इक्के धरन मुटी कोबी जा धर एटा धरि एटा धर पेले की एटा धरि की काट दो छड़ी चपा छड़ी खाया ना ए सब के हां सब काट हां हां सब बाहर कर देगी दे एटा कसी दिले खाया भल लागियो दूर जाइति होले
ଏଟା କାରେ ମିଶା ଏଟା ଆଳୁ ରେ ଆଳୁ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ପକେଇ ନାଇଁ ଟମାଟୋରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟମାଟୋ ଦେଇକିରି ମାନେ ସନ୍ତୁଳା ଟାଇପ କରିବ ତ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ମୁଁ 3-4ଟା ଲାଗେ ଖାଇଦଉଛି ଗୋଟେ ଥରେ ଭୋକ ପୁରା ମରିଯିବ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁନି ଏଠି କେତେଟା ଘର ଅଛି ଏଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ଟୋଟାଲ ଏବେ 3 ଘର ରହୁଛୁ ହେଲେ ଜଣେ ଚାଷ କରୁନି ଆମେ 2 ଘର ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଗେ ଥିଲା ମାନେ ସବୁ ସେ 3 ଘର ରଗା ନା 2 ଘର ଆଜ୍ଞା 2 ଘର ହଁ ଜଣେ ଖାଲି ରହୁଛି ଖାଲି ହଁ ହଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ନାହିଁ ହଏ ହଏ ସେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ 5 ଏକର ଆମର ତ ଧାନ ନାହିଁ ଖାଲି ପନିପରିବା ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ସେ କୋବି ସରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଝୁଡୁଙ୍ଗରା ଲାଗିବ ହଁ ହଁ ତାପରେ ବାଇଗଣ ତାପରେ ଲାଲ ଭାଜି ଧଳା ଭାଜି ସବୁ ଶାଗ ଆମେ ଆଗରେ ବେଶୀ ଲଗେଇବାର ଏବେ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ ଆଉ କାମ କରି ହଉନି ଆଗର ଭଳିଆ ମୁଡ଼ା ବି ଲଗା ଯାଇଥିଲା ହଁ ମୂଳା ବି ଭିତରେ ସେ ଗଛ ମରିଗଲା ଗାଡି ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଡା ଆସୁଛି କି ଗାଡି ପରିବା ନେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ନେଇକିରି ଦେଇଥାଉଛୁ ଡିପି ଗାଁରେ ଆମର ମାଲ ଡିପି ହଁ ଯାଇକି ଆସିଥିବ ଯେ ବାଟରେ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଠି ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଥେରୱାଲରେ ବି ଜଣେ ଆସିଥିବ ଚଷମା ବାଲା ହଁ ହଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ବାଲ ନା କଣ ଭଲ ଜାଣିଛ ହେଲେ ତାକୁ ହଁ ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ ସକାଳେ ବାହାରିଲେ ଖାଇବା ଲୋକ ଫୁଲ କୋବି ନା ପୁରା ଛଡେଇକି ଖାଇଦେବେ ସେପଟକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏପଟେ ଏପଟକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚଢିବ ନା ମାନେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ହଁ ତମେ ଖାଇନେଲି ଖାଉଛ ତ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆହୁରି ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ହଁ ତାପରେ ସାର ମେଡିସିନ ବେଶୀ ରେଟ୍ ହେଇଯିବାକୁ ଲାଭଟା କିଛି ରହୁନି ଦୋକାନ ଲାଗେନି ବୋଲେ କଣ କୋବି 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେ ରେଟ୍ ଥିଲା ସେତିକି ଏକା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଏକା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର ତ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା 1000-1500 ସେଟା ବଢିବ ସିନା ଆମର ଏ କୋବିର ରେଟ୍ ବଢିବ ନାହିଁ ଆଗରୁ ଲାଭ ହଉନି ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ ପୋଟଳ ଏଟା ଇଏ ନା ପୋଟଳ ସରିଗଲା ନା ହବ ନା ଏ ଟାଇମରେ ଫଳିବନି ସେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ପୋଟଳ ଫଳିବନି ବର୍ଷା ଦିନେ ତାର ସିଜନ ଗଲା ହେଲେ ଦେଖ କେତେ ଏଇ ଟାଇମରେ ପୋଟଳ ଟିକେ ରେଟ୍ ବର୍ଷା ପଡୁନଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନା ଏଟା ଏଇଟା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ଜାଣା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲେ ପୋଟଳକୁ ସେତିକି ଫରକ ପଡୁନି କଳା ଲଙ୍କା କି ନା ଏଟା ଦେଖ ଗାଇସ୍ କଳା ଲଙ୍କା ରେଡ୍ରୁ ଦେଖିଥିଲି କଳାଟା ଦେଖିନଥିଲି ତ ଏଠି ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏପଟେ ବି କୋବି ଲଙ୍କା ତ କୋବି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମିଳିଗଲା ଦେଖ କେତେ ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯିବା କଥା ଆକା କାହିଁକିନା ସାନ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣୁନି ସେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଅଫିସ୍ରେ ଗଲେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇଯିବା କଥା ଗାଇସ୍ ତ ଭାଇନାକେ ଦେଇଦେଲେ ଫୁଲକୋବି 5 କେଜି ମାଗିଲେ ତ ରଖିଦେଇଛି ଅଫିସ୍ରେ ଗଲେ ଦେଖିବି 5 hours later. ମାମା ଆତା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଜିମ୍ ଯାଉନୁ କି ଆରେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇଛି ସେଦିନ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସତରେ ବହୁ ନାହିଁ କିଏ ପାଇଛି କି ରେ ତୁ ଜାଣିବାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ନା ଆମର ବାଲା ବାସ୍ତବ ମାମା ଏତେ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଫାଇନାଲି କଟ ହେଇଗଲା छोटा बच्चा हो गया हम भाई फाइनल प्राइज ଆସିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଉଛୁ ରାତିରେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଓପନ୍ କରିଥିଲୁ ବାକି ଦେଖିଲା କ'ଣ କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେଇଗଲା ଚାଲୁ ହେଲା
बाय बाय See you next haircut. Guys, finally पढ़ा आसली मो घर को तो आमर अच्छी काली पिकनिक आउ मोर भी छुट्टी तो काम हो भी ना आम गाँटा माने भी जाऊँ पिकनिक लाइक आम गाँ पिला सहित जाई पारू ना कौन करवा गोटे सडन प्लान करदे है पलाउंट मु जाऊँ सिंहपुर नेक्स्ट मंथ करवा बोली कही बाट कौन करवा करदेले जाई होनी तो गाइस सेतिक थिला ब्लॉग आशा करछि वीडियोटा भल लागिथिबो तो भल लागितले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो आ चैनल को सब्सक्राइब करो बाय।